Honors. Sayang. Ay, kakampi nga pala si Robby. Sino, Paps? Sino? Pero Robby. Tayo na mag-score ah. Oh, kasi ano ako eh. Para maganda. Pangit. Oh, thank you. Ben, thank you. Thank you, Dong. Thank you. Thank you. Oh. Nice one. 1-0. At 2. One. Three, 1. Hey, Paps. Three, 2. Four, 2. Yun, dali. Diyan sa 3 liter nurse. 3 nurse, care mo. Nice, Pop. Okay, baba. Okay lang, Paps. Pantay lang tayo. Pantay. Saan si Jerome? Ah. Score? 3-4. 5. 21 na to? Oo. 5-3. Wala na si Mang Jose, pagod na. Dami ko trabaho kasi kanina. Hindi lang. Tambay-tambay lang dyan. Pasok pa bukas eh. Push. Score 5-6. 6-3. 6-4. Patay. Nakura ako. Ginkuraw ka. Grabe. Woo! Babawi yan. 7-4. Bawi ka, Rek. Pang 5 mo na to ah. Pang 5 talo. Kadalawang linggo ka na.
7-4. Villamor. Pass to Eric. Eric, pass to Arbulers. Wala. Rebound by Arnold. Number 8, Arnold. Pass to Villamor. Jose, Mang Jose. Pass to number 0 to number 31. Villamor not counted. Lost ball. Ano yan, Paps? 2 points. 2 points. Set out mo muna. Out Alcater. Alcater. Champion yan. Patay. Seven five. Yan. Score. 21. 9 pa lang. 9-5. 9-5. Twenty-one pa pala to. Sige, kaya nyo yan eh. Pagod na si Mang Jose. Nice. One. Not counted. Rebound by Narce. Yupo mo. Sa inyo. Yan, bumangga sa kanya. Kaya, sa inyo. Siya yung last stats. Bakit? Alarm clock. Alarm clock yan. May tawag. Kanino yan? Sa iyo ata yan? Sa iyo yan? Akin yan. Sa iyo? Alarm? Justice na. Oh. Good. Nice one. 10. Change. Iwan ko. Hindi makita sa ano ko eh. 10-5. Sawa mo, hinanap ka na. Si Ben. Arayo po. Fiancé ko yun. Hey. Hey. Arnold, nice one. 6-0. Zero. Nice, Eric. 1-6. Rek, bawi ka Rek ha. Focus ka lang sa malaki, Eric. Okay, Eric. Oh, sure ball. Nice one. 2-6. Bawi. 2-6. Bawi 0.
Nice one. 7. 7-6. 7-12. 7. Konti na lang. Kaya yan, mangusis mo. Kaya lang yan, oh. Nagkamali ang koneksyon. Nagkamali ang koneksyon. Score 3-7. Good. Tira mo na sa stars. Tira mo sa stars. Good. 3-7. 3 pops. Tira pa. Tira mo. Diretso, takbo na. Straight mo. Pasok. 3-7. Nasa labas ako. Matagal pa to. Habol. Para kanina lang yan, team. Para kanina lang yan, habol. Oh. Sakong ko pa rin. Sakit. Yan na. Advance. Lebron. Ano kay Chris? Gano'n mo. Pagkapulak mo dapat. Score 8. 8-3. 8-3. Isa pa. Good. Velasco. Pass to number 31. Pass to Villamor. Back to Velasco, number 18. Not counted. Rebound by Arnold. Not counted. Arnold again. Yes. 9. 9-3. 9-3. Good block. Wala pa rin.
Pagod. Hindi na kaya. Kapoy. 3 meter na lang. Kapoy na, kapoy. Oy. Kapoy, kapoy. 3-9. Apat lang yan, oh. Start ka ba? Score. Alright. Dos. Incabo, number 31. Oy. Loose ball. Sorry. Lima lang. 4-9. Lamang ang amazing Eric. Bang. Dos yun? Isa lang? 0. 4-0. Wala, hindi ka nakashoot. Hindi hindi na itagad. Oh, walang dagdag? Wala. 5-0. 4-0. Oh, apat lang yan, Tim. Ayan. Yan na, North. Ilan? Yes, Eric. Wala. Woo! Man. Diba na? Ayan. Ba. Sige na. Tapos. Sige na, takbo. Mars, pasok, konti. Liap mo. Score. Five. 5 ball. Ramang Alcater. Ha? Kay Ruby daw Alcater eh. Pinapromote niya eh. Good. Arnold, lakas. Wala pa rin. Arnold again. Counted. Score. 2-5. 2-5. Oh. Yun. Strong ka, strong. Yun. Strong. Tara, Clay. Wala. Wala. Five to. Doon na lang. Gawin na natin isa yan, oh. Nice one, isa na lang. Tira na. Oh.
Wala pa rin. Pretro. 5-2. Guard. May kaguluhan. Pag pumasok to, sinungaling kayo ha. O diba? Tumama pa pa talaga. Diyan tumama talaga sa pako. 5-2. Tara! Banatan nyo na. Bigyan natin ang magandang laro si Ian. 20 minutes na lang. Oh, may nanonood sa inyo. Galingan nyo. Yun. 7. 7-2. Masahe na kailangan niya yan. Hindi na kaya sa masahe? Sa akin, sumakit na rin ah. Nahawa ata ako sa'yo yan. Nahawa ata ako sa'yo. Oo. Tapilok ako kanina eh. Baba. Uy, Parang nag-vlog ka dyan ah. 24 minutes, seconds na yan. Oh. Ito na lang. Pops. 18. Harap, Pops! 18 to. Bawi. Oh, tira na. Wala ka na yan. Bang! Ito na. Rek, pagkakataon mo na to, Rek. Daan mo sa laki! Traveling. May tawag. Yun, may tawag. Kanina pa yan ah. Oh, go. 18 na. Uy! Sige. 18. Score! Gugulo si Kyo Queen. 18-3. May tawa dito. Alarm ata to. Tako na natin ang 18 yan. 18-3. Oh, Huwag sa akin yun ah. may umiyak. Glenn, pasok ka muna. May tumatawag sa akin. Sorry. Sige, baka Dubai yan. Oo. Pasok mo na kayo. Oh. Sige lang. Game lang yan. Pwede na yan. Maintain. Pa din. Pamontage ko muna kayo. Anong Hindi ka sabi naman mo? marunong mag-montage eh. Sabihin mo lang ano sabi mo. Oh, isa-isa. Bang. Oh, ikaw, saan ang iba? May umiiyak bata eh. Gang. Bing din daw. Eh. Rek, pang 5 game na to. Ano masabi mo? Talo ulit. Pang 5 mo ng talo? Oo. Sige, tuloy mo lang. Tara, tanongin natin si Eric. Pops, happy birthday, Pops. Thank you. Yeah. Tanongin natin si Eric. Oh, ano, happy birthday, Pops. Ano sabi mo? Shoutout Alcater Basketball. Oh, game. Shoutout Amazing. Idos mo na, Nars. Sige na. Tapusin nyo na yan. Yan na. Bakit? 18 na. Sure na. 18 eh. 18-3. Oo. Tako ha. Wala. Oh, diretso. Nice. Nice one. Score. 8-4. Labas tayo. Isang dos lang. Tela lang yan. Gusto may bantay. Oh, ball. Elevator yan. Robbie. Wood. Strong. Nawan tayo man ka. Strong.
Bawi, bawi. Slip, slip, slip. Oh. Step carry. Shot. Yung Rafi. Wala na. Wala, akala ko baka bumalik yung siko eh. Paul. Paul ang tiyan mo, Mang Jose. Baka bumalik yung siko kahit kasi tinawakan mo. Tres yan. Paps, balik. Ah. Tira na. Wala. Ulit yan. Nice one. Damn. Score. 5. Doon eh. Nice. 9. And 5. Nice. Tapos. Oh. Game ball. Kabawi, correct. Kanina pa ako susuko sana eh. Ikakram ko na pa ako. Pagod na. Kabawi, correct.